न्यामतपुर शिवरात्रि मेला का उद्घाटन गुरुवार की संध्या भव्य तरीके से हुई। मेला का उद्घाटन मुख्य अतिथि ग्रीन पॉइंट स्कूल की शिक्षिका देवयानी चटर्जी ने फीता काटकर किया। मौके पर अतिथि के रूप में तारा प्रसन्न घाटी, विपिन चटराज, गुरविंदर सिंह, सचिन बालोदिया, निरापद राय, मनोज राय, संदीप गोयंका, उमाशंकर गोयंका, अरुण चक्रवर्ती, जयदीप मुखर्जी आदि शामिल थे। मेला का आयोजक श्री श्री हरिहर शिव मंदिर मेला समिति द्वारा किया गया। शिवरात्रि मेला उद्घाटन समारोह के दौरान विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इसके अलावा शानदार अंकों से उत्तीर्ण छात्रों को पुरस्कृत एवं अनुदान राशि का चेक प्रदान किया गया। साथ ही पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। इस संदर्भ में मेला कमेटी के सचिव उत्तम चौधरी ने बताया कि इस मेले की शुरुआत सन 1944 में हुई थी। तभी से यह मेला निरंतर जारी है। इस बार 82वां शिवरात्रि मेला का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मेला 10 दिनों तक चलेगा। इसके साथ ही विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित होते रहेंगे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि देवयानी चटर्जी ने कहा कि इस मेले में मैं बचपन से आ रही हूँ और आज इसी मेले का उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इससे मैं खुद को गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। आपको बता दें कि न्यामतपुर का यह शिवरात्रि मेला महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित होता है। यह मेला क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है, जिसे देखने दूर दराज के लोग आते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं। मेला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेला कमेटी और पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय रहता है। कुल्टी थाना की ओर से मेला की समाप्ति तक विशेष रूप से कैंप लगाई जाती है। इसके अलावा सीसीटीवी या ड्रोन कैमरों से भी मेला का निगरानी की जाती है। प्रथम স্মারক এবং 2000 টাকা আর্থিক পুরস্কার প্রিয়াঙ্কা কুমারীর হাতে তুলে দেওয়া হলো। এই মুহূর্তে মঞ্চে শংসাপত্র, স্মারক এবং আর্থিক মূল্যের পুরস্কার 2000 টাকা। খুবই আনন্দিত এই পুজো কমিটির এসে পুজো কমিটির লোকরা যে আমাকে আমন্ত্রণ করেছে। আমি গ্রিন পয়েন্টের হয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি এই মেলাকে। আমার স্যারের চেয়ারম্যান স্যার যে আছেন ডক্টর রামপাল শর্মা, তিনি এখন সুস্থ আছেন, তার হয়ে আমি এসেছি এই মেলার জন্য। আপনার পরিচয়? আমি দেবযানী চ্যাটার্জি, গ্রিন পয়েন্ট একাডেমি। কেমন লাগছে? আমার আজকে খুবই ভালো লাগছে যে আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে এখানে আসার জন্য। আর এখানে যে বাচ্চারা অতিরিক্ত ভালো নাম্বার এনেছেন তাদেরকে দেওয়া হবে। আচ্ছা, এই মেলা আপনি কতদিন ধরে দেখছেন? এই মেলা আমি ছোট থেকে দেখছি, অনেক ছোট থেকে খুব ভালোভাবে আয়োজন হয় এই মেলা। ছোট থেকে আপনি এই মেলা দেখছেন, এই মেলা আপনি উদ্ঘাটন অবসর পেলেন, আপনার কেমন মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, ছোট থেকে আপনি এই মেলা দেখছেন আর আজকে এই মেলার উদ্ঘাটনের আপনি সুযোগ পেলেন। এখানে ছোট থেকে এই মেলা আমি দেখছি, সেখানে আজকে এই মেলাতে এসে আমার খুব বেশি আনন্দ হচ্ছে। যেখানে আমাকে বাচ্চাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছে, আমার স্কুলকে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে এসে ভালো লাগছে। মেলা কত বছর পূর্ণ হলো এবং এই মেলায় কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? এটা 82 বর্ষ মেলা। এবারের মতন এবারও মেলার মোটামুটি এবং আমরা মানুষজনের কাছে যেভাবে পুলিশ প্রশাসনের কাছে সব রকমই আমরা পাচ্ছি এবং আগেকার নিজের গৌরব অনুসারে এগিয়ে যাবে। আপনাদের মেলা 83 বছর সম্পন্ন হতে চলেছে। এই সুষ্ঠুভাবে মেলা পরিচালনা হচ্ছে, মানে কি বলবেন, কার সহযোগিতায় সহযোগিতা পাচ্ছেন? আমাদের মেলায় এত দীর্ঘ মেলা এবং আমাদের এলাকার মানুষজনের এই মেলার প্রতি দারুণ একটা আগ্রহ আছে এবং বিগত মানুষ আমাদের এই মেলা আছে আমাদের মেলা
এবারও আনন্দিত বোধ করছি সকলের উপস্থিতিতে। তাদের সমর্থন আমরা সবাই পাচ্ছি এবং ব্যবস্থাপনাও খুব ভালো। আপনার নাম এবং উত্তম চৌধুরী, মেলার আপনি কি? আমি সম্পাদক।